chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 4 de Love You Teacher. Saben que el episodio pasado lo amé mucho, opino que la serie está haciendo bastante arte. También estoy consciente de que vamos a sufrir y así, pero creo que la comedia de la serie también lo compensa, y como se lo comentaba a mi prima, pues está haciendo un muy buen trabajo al balancear ambas cosas sin que necesariamente una invada a la otra. No sé si me dejo entender, o sea, no hay ninguna escena que se sienta fuera de lugar. Los momentos dramáticos tienen su espacio, los momentos de comedia tienen también su espacio y se respetan entre sí, entonces excelente para mí. En fin, vamos a empezar de una vez, sin nada más que decir. Comencemos con el video. Es la canción de Estrellita. ¿Qué quieren probar con eso? Ah, le está. ¿Es para que se duerma? Ay, güey. Pinche San. ลุงกับป้าทำอะไรกันเนี่ยให้ผมดูคลิปดีต้านเลยไปแล้วเวลาเข้าเรียนแล้ว Pues fracasaron al parecer. Y la paletita nunca puede faltar. ให้ทางบอกไปเลยนี่ให้ข้าไม่บอก Ay, estos. Excelente jugada. สงสัยวิธีเปิดจากคลิปทั่วไปจะไม่ได้ผลนะพวกแกลองเอาเทปซีดีไปให้ร้านเขาซ่อมดูไหม สภาพแบบเนี้ย Ah, estaban probando por si se trataba de cualquier canción. พวกแกลองเอาเทปซีดีไปให้ร้านเขาซ่อมดูไหม สภาพแบบเนี้ยผมว่าพร้อมนะ พร้อมซ่อม พร้อมจัดงานไว้อะไรให้เป็นแผ่นซีดีแห่งความหวังที่จากพวกเราไปแล้วครับ No puede ser. คือแบบจริง Y si vuelve a cantar y la vuelve a grabar. อย่าเพิ่งหมดหวัง O se la canta en vivo. คือที่สดชื่นคอยซัพพอร์ตอยู่นะเว้ย แต่ตอนเนี้ยรีบไปประชุมกันก่อนเถอะฉันมีเรื่องด่วนที่จะแจ้งให้ครูทุกคนทราบ Qué cosa importante. Güey, en serio los trajes que le están poniendo a Sammy me gustan mucho. Miren el estilazo. Y San dice sospechoso. Ay, mi chiquito. และแล้ววันนี้ของปีก็มาถึงแล้วสินะวันที่เหล่าครูอย่างพวกเราไม่อยากให้มันมาถึงเลย Ah, ¿verdad que iba a haber como... ¿Qué era? นั่นก็คือ Olimpiadas, การ no. แสดงละครหน้าชั้นเรียนของหมวดภาษาอัง Class กฤษ Play Day. Class Play Day. Día de juego de clase. แต่ที่ฉันเรียกท่านมาประชุมกันในวันนี้เพราะที่ฉันอยากสอบถามความคิดเห็นทุกคนว่าพอครูโซล่าป่วยแบบเนี้ย No, día de teatro debe ser, ¿verdad? Porque Play es obra de teatro también. ไม่ได้ฉันจะไม่ยอมให้เกิดโศกนาฏกรรมเหมือนปีที่แล้วเป็นอันขาด ¿Qué pasó el año pasado? โศกนาฏกรรมอะไรเหรอครับ วันนั้นมันควรจะเป็นวันธรรมดา Es que en serio todos sus outfits son increíbles. ได้รับตำแหน่งผอคนใหม่เพราะว่า Ah, recién la nombraron directora el año pasado. Justice for what? เธอลืมซะสนิทว่าเธอรู้จักการแสดงละครหน้าชั้นเรียน Ah, son los niños quienes quieren su obra sí o sí. Ay, los amo.
¿Cómo hacían su mini huelga? เพราะงั้น ใครจะอาสาดูแลห้องนี้แทนคุณโซล่าไหมคะ Bueno, bebé, ni modo. Te tocará, chiquito. ผมขอดูแลเด็กห้องโซล่าแทนได้ไหมครับ Es porque lo ven como el menos apto, โอ้ ¿verdad? แม่อยู่นี่ตลกใหญ่แล้วนะคะเนี่ย ผมไม่ได้ตลกครับพี่ ถ้าทำเพื่อครูโซล่า Ay, obviamente sus chiquistriquis. Además, ningún otro levantó la mano, ¿ok? ครูพกเมฆนี่เรื่องจริงจังนะคะคุณจะไหวเหรอ ไหวครับ ตามตรงนะคะ ดิฉันไม่เชื่อค่ะ แล้วก็ไม่สบายใจด้วย เอาเป็นว่า ขอให้ครูจี้มาช่วยครูพกเมฆอีกแรงนึงแล้วกันนะคะ ยินดีครับผม Ok. อย่าลืมนะคะทุกคน Era allí, yo porque lo llamé Lee el episodio pasado. ถ่ายวิดีโอของเด็กๆส่งให้ผู้ปกครองด้วยนะคะ แล้วก็รายละเอียดก็ตามกำหนดการนี้เลยค่ะ ที่สำคัญเลยด่านแรก เราต้องให้เด็กๆเลือกผู้กำกับมา1 คน แล้วหลังจากนั้นก็ให้ผู้กำกับตัวน้อย คุมงานต่อได้เลยค่ะ ได้ครับ ขอให้เด็กๆเขาไม่เลือกซันเป็นผู้กำกับเนี่ย แค่นั้นก็งานง่ายครับ ส่วนใครที่สงสัยตรงไหนก็ ถ้าแบบนั้นซันจะไม่นอนเหรอไม่หรอกแค่เอาอมยิ้มให้เป็นค่าปิดปากเนี่ยให้ซันเงียบแล้วไอ้ซัน Bebé, como que lo está subestimando mucho. Ahí encima. Amo que justo tenía el sol molesto en la cara. Not that happy, San. สรุปคนที่จะมาเป็นผู้กำกับในปีนี้ก็คือซันนะครับ ¿Decías, chiquito? ซันทำอะไรลงไปเนี่ย Hizo su campaña política. เธอแต่ว่าทำเรื่องโรแมนเจอร์สู้กันสนุกดี พี่ไม่เอาอ่ะพวกผู้ชายต่อสู้กันรุนแรง เราคิดว่านะสโนไวท์ดีกว่าคลาสสิกระดับตำนาน โอ้ย Ah, están eligiendo la obra. จากยุคไหนอ่ะสโนไวท์อ่ะแม่งเนื้อเก่าเลย ถ้าเก่าจริงเขาไม่ทำไลฟ์แอคชั่นหรอก Ah, bueno. Tiraba sus argumentos. Oh my god. เราว่าไอเดียของทั้งเอลซ่าและทั้งของคิงเนี่ยน่าสนุกทั้งคู่เลย แต่ถ้าจะให้สนุกกว่านั้นนะ Se ve que ama a las princesas de Disney, por eso él tiene el nombre de una. Aunque bueno, hablo como si ella hubiera elegido su nombre, ¿no? แต่ถ้าจะให้สนุกกว่านั้นนะต้องเลือกเราเป็นผู้กำกับ เพราะว่าเราจะทำเรื่องสโนไวท์กับอเวนเจอร์ทั้งเจ็ด Ah, bueno. Y con eso se ganó a ambos grupos. Excelente jugada. Aunque no sé cómo vaya a salir esa historia, pero confío en la creatividad de mi chiquito. ถ้าซันเป็นผู้กำกับเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าซันก็มาโรงเรียนได้แค่วันเว้นวันเนี่ยมันจะไปซ้อมได้ยังไงใช่ไหมล่ะใช่ครับ ไม่เป็นไรครับคือพวกเราอ่ะโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้ว Ah, bueno. เนี่ยเพื่อนๆในห้องก็เลิกกันแล้วค่ะ Respete la democracia. ผมมีการยังไงต่อดีนะไม่ได้ยังไงซันก็เป็นผู้กำกับไม่ได้ แล้วเด็กๆเขาจะทำยังไง Justice for Sun. Ya tenían listas sus pancartas. What the fuck. ¿Y qué se supone que estaban haciendo los que estaban tirados ahí? Ay, no. อันนี้เป็นค่าปิดปากนะลุง ¿Para qué te เดี๋ยว calles? ผมจะกำกับให้ดีที่สุดเลย Ay, güey. Para que veas, Zack no está solo.
Tiene al pueblo protegiéndolo. Oh my god. ¿Es su salón de clases? Cubrieron todo, ¿por qué? เฮ้ยเป็นไงบ้างวะก็ไม่มีอะไรนะ เด็กๆกำลังซ้อมละครอยู่อะเมื่อกี้กูเพิ่งได้รับดีทำฉากมาเองเนี่ยหรือ Lo sienten como una traición o algo así. มันจะไม่ได้แย่อย่างนี้หรอกดิมึงปกติกูเป็นคนค่อนข้างมองโลกในแง่ดีนะเว้ย แต่มึงดูนี่บีที่กูได้รับมามึงว่าชาตินี้เราจะทำเสร็จกันไหมวะพูดถึงอะไร Amo que las instrucciones sean todas dadas por los niños. Oh my god. นี่อะไรกันเนี่ยมึงคงเมฆเหรอโอ้เราก็นึกว่าห้องข้างๆจะมาลอกไอเดีย Es por eso que cada aula como que no quiere que otra persona vea lo que está pasando adentro. Porque la niña de su aula también le tapó la vista con una ทำ hoja. ต่อแล้วนะ Y ni siquiera se disculparon. Pinches mocosos. โอเคว่ะมึงเป็นมึงเนี่ยแบบนี้ละครนี่พังแน่ Confía en el proceso. Ay, no, güey. ๆที่ต้องแสดงความศรัทธาอย่างสุภาพเช่นนี้ เพราะนักบุญก็มีมือให้ผู้แสวงบุญได้แต่ต้อง No les digo yo, siempre Romeo y Julieta, siempre es Romeo y Julieta. แล้วเมื่อฝ่ามือแน่ฝ่ามือก็นับเป็นจุมพิษอันศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วนักบุญเล่าไม่มีริมฝีปากเหมือนดูงงนะมึง Recuerdo claramente esa línea. ไม่เอาอ่ะมึงให้กูทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาช่วยหน่อยอ๋อ Ay, มึงก็รู้กูไม่ได้สอนเลยแล้ว lo ayudaba a ensayar. มันไม่มีซีนง่ายๆหรอวะ Y ellos también, siempre cambian Romeo y Julieta a versión BL. กัน Amo. ดูนกดูไม้ดูปลาอะไรก็ได้ก็คุณจับได้ซีนแรกที่มันเจอ Porque dijo compañero, ¿verdad? Aunque en inglés no tiene género, es partner. Entonces, นะไม่งั้นกูไม่ได้นอนหรอกกูจะปวนอยู่อย่างเงี้ยนะ y él estaba diciendo la parte de Romeo, así que. มามีคนนี้น่ารักกว่านะ Ay, eres un compañero muy dulce. Yo digo que practiquen el besito también, ¿eh? ไม่ใช่แสงนะ Porque es justo la escena del primer beso. Ay, su mascarita también tiene un sol. Y la de él tiene una luna, no me diga. Una luna que habla, una nube. Ay, también tiene una luna. พิเศษจนกระทั่งสายตาของทั้งสอง De hecho, es una luna. สายตาของทั้งคู่ต่างเป็นดุกัน Se me hacen súper creativas. Las เวลา máscaras. เรามองคนที่เราชอบ Ah, un detalle que me hizo ver mi prima es que justo también la mantita de Solar tiene nubes. La de Solar, digo la de Pop Milk. O la de Solar era, quizá los dos tienen แต่กูก็ได้เลย la misma. ไม่ต้องจุดจริง Bésalo, bésalo. กูอยากจุดจริง Uy, ก้าว uy. Te está retando, bebé.
Te está retando, demuéstraselo. La máscara no los va a dejar, ¿o sí? ¡Ay, güey! เชี่ยมึงไม่สอบไปแล้วเมื่อกี้ช่วยสอบได้เยอะมากเลยthank you Casi obtiene su besito. Ay, cómo lo miro. Se olvidó su máscara. ¿Se la va a llevar? โซล่าคุณลืมไปหรือเปล่าคุณไม่ได้ใช้แล้วล่ะ ¿Por qué? ทำไมอ่ะพี่สองมือดิแม่รู้ว่ามันยังมีสอบจู่ๆไปออกค่ายต่างจังหวัดเฉย ¿Es en serio? ผมก็เลย ¿Quién fue el irresponsable? No me digan que Bob Mech actuó con él. Ah, เดี๋ยวกูไปถามให้ไม่มีใครแสดงข่าวเลยแล้ว bueno, también que esperamos de alguien que literal no tuvo ningún ensayo con él, o sea, no se presentó para nada. Pero igual, güey, qué coraje, o sea, la irresponsabilidad en su máximo เรา esplendor. เป็นผู้ซ้อมกูเลย Ay, él se lo pidió. กูนี่แหละ Te sabes las líneas después de todo. Lo ayudaste a ensayar. Oh. Solar, bebé. หน้ามันตื่นเช้ามีอะไรวะก็เมื่อวานนั่นเองเริ่มซ้อมละครหน้าห้องกันแล้วไอ้ซันไม่เป็นผู้กำกับจริงดิกูกับไอ้จี้นะอุตส่าห์คิดว่าจะบล็อกไอ้ซันไม่เป็นผู้กำกับ No puedes evitar que brille, bebé. Literal, su nombre es San. Ay, por cierto, su camiseta también tiene solecitos. อุตส่าห์ลาไปเลยเนี่ยมึงจำดีแล้ว Se refiere a las mascaritas. เพิ่งรู้แหละว่าทั้งกูทั้งซันเนี่ยอินการแสดง Ok, sí. Hacía referencia a cuando lo ayudó. มึงน่าปล่อยเด็กๆเขาทำกันไปเถอะมึงมีหน้าที่แค่ดูถูกห่างก็พอแล้วหวังใจน้องซันไปเถอะ Él va a brillar por sí mismo, yo lo sé. ถ้าละครพูดกับซันจะออกมาเป็น No intentes apagar su brillo. Ay, güey. แอนแอคชั่น Who are you? Amo el mini escudo que hicieron. ¡Oh my god! ¡Y el mini guante! Lo metidos que estaban en el papel. Ay, no. Pop Mech. โอ้โห A mí me está gustando el resultado, ¿ok? เด็กๆรู้ว่ารัชดาอะไรกันแน่เนี่ยมึงพูดแบบนี้กูค่อยสบายใจขึ้นหน่อยตอนแรกกังวลจะตายว่าจะออกมาดีไหม ช่วยทำให้ออกมาดีหน่อยเถอะค่ะเขาเล่นที่เกียจเถียงกันเรียนผู้เกี่ยวของเหลยเกินว่าโรงเรียนเอางบไปไว้ไหนหมด Siempre se lo preguntan. ผอครับระบายแบบนั้นไม่ถูกนะครับ เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแบบนี้ Claramente le tiene que salir todo bien. ไม่ใช่ครับ
ต้องท่าแบบผมเท่านั้นสี่ถึงจะเป๊ะครับ เป็นผอเลยนะ Todo tiene que salir งั้นเชิญผอ perfecto. พักก่อนก็ได้ครับ Su toque no puede permitir que sea de otra manera. นี่ฉากเขาเอาสัปดาห์หน้าเนาะไม่ใช่ปีการศึกษาหน้า ¿Qué พี่ pasa? มิวโอ้มีอะไรหรือเปล่า ครูแม่ครับซันกับเอลซ่าทะเลาะกันครับ Sad y Elsa. Oh my god. Oh. Bueno, sí se le veía la carita como que no estaba de acuerdo con esto. ทำไมก่อเรื่องเหรอใช่ไหม พวกแม่ ¿Qué ใจ pasó? เย็นลองฟังเด็กๆดูก่อนนะ Primero se escucha, bebé. เด็กๆคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะ คือเอลซ่าอยากเป็นสโนไวท์แต่ว่าซันอะเลือกโลล่าก่อนแล้วเอลซ่าคิดว่าโลล่าไม่สวย Oh my god ครับซันเขาก็เลยบอกว่าเอลซ่าก็ไม่สวยเหมือนกันครับ เอลซ่าก็เลยร้องไห้ ก่อเรื่องแน่นอนเอลซ่า Güey, literal, la mocosa empezó. No, yo la amo, ok. Pero en este caso, pues, con quien claramente tiene que hablar es con Elsa. No puede hacer comentarios como ese así nada más. Es una forma de bullying también. Pasa que como ella está acostumbrada a ser como que el centro de atención, la manda más, la que tiene ahí a sus séquito, a sus seguidores y así. Pues obviamente ella quería el protagónico, pero no puede estar atacando a otros niños y metiéndose con su físico nomás porque no obtuvo el papel. Y precisamente en esta etapa es en la que se tienen que corregir cuidadosamente esas cosas. Claro que tampoco fue la mejor respuesta de Sam, pero recordemos que Sam es también un niño chiquito. เอลซ่าเป็นคนเริ่มก่อนลุงไม่ฟังไม่ฟัง แต่เราเป็นคนทำเรื่องงานตายไม่ใช่เหรอ Oh my เรา god. เป็นผู้กำกับเนี่ยก็ต้องพูดกับเพื่อนดีๆไม่ใช่ว่าเพื่อนจนเพื่อนร้องไห้แบบนี้ที่ลุงพูดผมไม่ดีเลยโอเค ในฐานะที่ครูดูแลการแสดงเนี้ยครูขอปลดฟันออกจากการเป็นผู้กำกับ Oh my god, Pomek. ลุงนิสัยไม่ดีโคตรเกลียดลุงเลย Literal, es tarea de un adulto ถ้าวันนี้ hacerse cargo de la situación, no de San. เราจะงอนไปถึงไหน นี่เราผิดเองอะ No es su culpa, basta. แล้วก็เปิดประตูให้ลุงด้วย ลุงยังไม่ได้อาบน้ำเลย Merecido. นอนไปเถอะเดี๋ยวก็คิดได้เอง Ay, su toalla también tenía solecitos y nubecitas. นี่คือต้องอาบน้ำจริงๆวะ ¿Qué? Claro, porque su baño está en su habitación, ¿verdad? โอ้ยจะมีวันไหนเนี่ยที่มึงไม่บ่นสักคำเนี่ยไม่ทำอะไรเลยผมกินไปแป๊บผมใช้น้ำยาล้างจานสระผมไม่ดี No puede ser. Ay, Pomek. เฮ้ยผมใช้ไปก่อนดินึกก่อนแป๊บนึงแม่น้องโรล่าโทรมาUy, la mamá de Aurora. เหรอครับ ไอ้จี้มึงทำอะไรของมึงอยู่เนี่ยมึงดูนี่ เอานะ Es como una piñata. เป็นไง เจ๋งป่ะ Está quedando muy bonito todo. พูดทำฉากนี้ได้แล้วมาดูแลเด็กกับกูได้ไหมได้ดิ แต่ครูขอทำอันนี้ให้เสร็จก่อน ท
ขอเวลาแค่สี่ชั่วโมง4 วันเพื่อน Oh my god. Ay, chiquito. อืม Recuerda que le tiene que salir todo perfecto. แม่น้องโรล่าบอกว่าน้องไม่สบาย วันนี้ขอลาป่วยถ้าพรุ่งนี้น้องไม่มากูว่าจะไปเยี่ยมน้องที่บ้าน เดี๋ยวนะ แต่พรุ่งนี้มันจะตื่นเป็นฉันไม่ใช่เหรอ Cierto. Y quizá no es tan cierto que está enferma, sino que no quiere venir después de lo que pasó. Este es uno de esos días en los que no puedo retroceder ni siquiera tantito porque por alguna razón cuando presiono el botón de retroceder se para, se cuelga y no avanza. Ya en serio, cada cosa que tiene el sol y las nubes. ใช่นี่มึงจะไม่ยอมนอนจริงเหรอไหวไหมไหวดิเป็นของน้องโรล่าเขาอะไม่กินเลยไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวกูไปนอนเพื่อน Se está poniendo sellitos. Soy yo. Ay. พี่มึงก็เวอร์ไป ยามเช้าก็เคยทำแล้ว นี่สมัยเรียนเนี่ยนี่เรียนอยู่ไม่ใช่แล้ว En la materia de la vida. Ah, y del amor. ยิงเข้าไป Oh. Ay, qué bonitos son. จะเอาให้ได้ใช่ไหมเนี่ยมึงต้องสัญญานะว่าจะไม่หลับ Supongo que eso sella la promesa. กูไม่หลับแล้ว De todos modos, ahora son menos las ocasiones en las que puede tenerlo, así que veremos si se durmió primero. ¿Y San? Porque hoy día le toca a San, ¿verdad? เวลาไปไม่รู้ตัวเลยว่ะ No cumpliste tu promesa. ง่วงอ่ะ Entonces sigue siendo solar. เฮ้ยเมื่อกี้ Ay, entonces por eso se quedó despierto, ¿verdad? Porque quería hablar con la mamá de Aurora y sabía que si se dormía pues no iba a poder. แม่น้องออโรราโทรมาบอกว่าน้องเขาจะลาป่วย1 วันกูก็เลยไปโทรไปถามที่สุดชื่นว่าจะขอเข้าฉายหน่อยจะได้ไปหาน้องที่บ้าน Tan lindo mi bebé. ¿Y por qué esa carita? ออโรรา ¿Es por la preocupación? ทำไมไม่ไปโรงเรียนรับส่งกันแล้วอ่ะไม่สบายเหรอ ใช่ค่ะครูหนูไม่สบาย หรือว่าไม่ไปโรงเรียนเพราะทะเลาะกับเอลซ่าเหรอ ไม่ใช่นะคะครู อ้าวแล้วทำไมหนูดูไม่ป่วยเลย คือวันก่อนหนูหกล้มจนขาแตกค่ะ แต่ว่าหนูไม่อยากให้ใครรู้ว่าหนูอ่อนแอ Ay, cosita, no. A cualquiera le pasa, bebé. ห
เพื่อนๆเขารอเจอเธออยู่นะ หนูก็อยากเจอเพื่อนๆค่ะโดยเฉพาะเอลซ่า Oh, a pesar de todo la quiere ver. วันนั้นคุณไม่ว่ากลับไปบ้างเหรอ คือแค่เอลซ่าเขาไม่ได้เป็นนางเอกเขาก็เสียใจมากพอแล้วค่ะหนูไม่อยากทำให้เอลซ่าก็เจ็บปวด Ay, tan linda y tan empática, mi chiquita. Por favor, es un ángel. ผมเป็นนางเอกที่เราเลือกมา ¿Es Anne? Espera, ¿qué? เรื่องเอลซ่าซักเขาไม่ได้ผิดเลยนะคะซักเขาแค่อยากปกป้องคุณเฉยๆค่ะเพราะรักคุณพบเบ้ให้ซักกลับมากำกับละครเธอนะคะ Espera, quedé confundida. Así es Sam, ¿verdad? Pero ¿desde qué momento? Me quería retroceder a este punto porque me parece curioso que hayan hecho esta toma y por ahí se me vino a la cabeza que quizá justo en este momento vuelve a ser Sam. ซักเขาแค่อยากปกป้องคุณเฉยๆค่ะเพราะรักคุณพบเบ้ให้ซักกลับมากำกับละครเธอนะคะ Ay, cómo se preocupa por todos los demás, güey. Basta, es un amor esa niña. ก็ได้ แต่ต้องสัญญาก่อนว่าต้องทำออกมาให้ดีที่สุดได้เลย สัญญาเลยอืมจริงเหรอไปแก้มันดิ ¿Y esta vez por qué volvió a cambiar? Ay, pobrecita. Güey, también como que necesitan tener una charla con ella. Probablemente tampoco es su culpa que, no sé, la hayan acostumbrado a tener todo en la vida. Quizá como que la engríen mucho en casa ya así. Pero bueno, por su carita acá parece que lo está aceptando bastante bien, ¿eh? 3, 2, 1 Oh. ในที่สุด วันนี้ก็เป็นวันแสดงจริง Y no nos van a decir cómo volvió San. Esta vez sí se dio de manera aleatoria, lo cual puede ser porque les digo que aún no sabemos bien cómo funciona esto. O sea, si bien hay como una regla entre comillas, pues no es así como que 100% segura. Pero quizá también sí se llegó a dormir en medio de la noche en la mesa y luego cuando despertó volvió a ser San, aunque en ese momento sí parecía ser Solar. Pero no lo puedo retroceder, quisiera ver otra vez esa escena, pero no lo puedo retroceder porque se va a volver a colgar. ดูแล้วโอ้อะไรอะนุ้งไม่ตื่นเต้นเลยเหรอหรือว่าจะตื่นเต้นเนี่ยตื่นเฉยๆตอนนี้ไม่ตื่นเลยเนี่ย Espera que termine de despertar, dice. ไอ้พวกเบ้ ¿Qué pasó? ไปแล้ว ¿Y ahora qué? ¿Qué clase de terremoto pasó aquí? ที่สดชื่นมันเกิดอะไรขึ้นครับ เขาสิจะขึ้นไปซ่อมไฟที่เสีย แต่นั่งร้านมันตกหล่นมาทับฉากเละไม่เหลืออะไรเลยเนี่ย เข้าใจเลยครับ ¿El que se acaba de ir? ว่ามันเป็นอุบัติเหตุอะแต่ใช้เวลาทำฉากมันเป็นอาทิตย์ วันเดียวพังเฉยเลยอะ Oh my god. Todo el esfuerzo de una semana al tacho. มุกแม่ถ้าจะเอาไงกันต่อดีเนี่ย ฉันหรือว่าเราจะเลื่อนการแสดงออกไปก่อนดีไหม ไ
Se le acaba de ocurrir algo. ฟังไปไหนนี่ ทันทำไมหืมปากไม่คุจี้เลยดิ ¿Qué piensa hacer? ป้าเมื่อไรอยู่ โอ้ยจะเป็นผอนะยะ ดูหน่อยนะพอนะ ¿Para qué es eso? ¿Eso no es para que les echen moneditas? ทำไงวะ ¿Para recaudar fondos o algo así? ¿O es pintura? No, es pintura. น้องซันทำอะไรครับน่าสิมีใครพอมีผ้าเช็ดหน้าให้ครูจิ้งหน่อยไหมครับ เฮ้ยครูพ่อแม่ครูที่จะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดใช่ไหม ก็ใช่เลยสิครับทำไมเหรอครับ ¿Qué van a hacer? ครับคุณพ่อผมไม่ลืมถ่ายคลิปลูกคุณพ่อแน่นอนครับ ¿Saben qué otra cosa estaba pensando? Que quizá lo que dijo la niña de alguna manera también activó otro recuerdo en la memoria de Solar y por eso volvió San, ¿saben? ได้ครับ สวัสดีครับ สโนไวท์กับอเวนเจอร์ทั้งเจ็ดแอนแอคชั่น Once upon a time in the forest, there lived a kind and gentle girl named Snow White. Ay, profesor G. Excelente camuflaje. Snow White was about to meet several adventures. Ah, bueno. Amo. Ay. ¿Y dónde está? Güey, พิซซ่าหายไปไหนอ่ะไม่ได้เล่นต้นไม้เลย tampoco se pasen, güey. Recién me acabo de acordar que literal la vimos con un disfraz de árbol. ¿Cómo la van a poner de árbol? ไม่ได้หายไปไหนหรอกแค่เปลี่ยนบทเฉยๆอ่ะ Para eso, literal, mejor nadota. เราขอโทษนะที่ว่าถึงไม่สวย Oh, เราก็ขอโทษเธอเหมือนกันนะ ที่เราได้มาเป็นนางเอกแทนเธอ ay, cositas. จริงๆ Son la inocencia en เป็น persona. นางเอกกับทั้งสองคนเนาะว่าไหมแต่ในเรื่องมันมีนางเอกก็คนนึงไม่ใช่หรอ One day Snow White found a magic water when she drowned. Ay, San escuchó eso y decidió hacerlas a ambas protagonistas. Amazing happened. She found another shell. Ay, อยู่ดีๆยาวิเศษก็โผล่มาเนี่ยจะดีเหรอ tú confía. Exacto. Es para que ellos se diviertan. คนดูก็สนุกปะ Ni que fuera una obra así como que para el público en general. Son niños, bebé. Recuerda que son niños. El objetivo es que se diviertan y exploren su creatividad. ¿Se le rompió?
อ๋อ นะครับเนี่ยมันเก่งไปหมดแล้วอ่ะกูทำได้ดีจริงๆเหรอวะ เห็นเป็นไรเลยแค่คนเล่นสนุกอะเดี๋ยวคนดูสนุกตามไปด้วยแล้ว อืม San también usó esa frase. Que en esencia son el mismo. En diferentes etapas de su vida. Voy a llorar otra vez. No. Por eso, a eso hacía referencia cuando le hizo huequitos a un pañuelito, ¿verdad? Batallaban entre sí los 7 Avengers con las 2 Blancanieves. Ay, amo el rol de G. Amo a las 2 Blancanieves, una más cute y la otra más diva.โซล่านั่นเอาใครมาแสดงด้วยอ่ะครูไม่คุ้นหน้าเลย โอ้โหเพื่อนนอกนาครับ อืมแค่เพื่อนกันเหรอ จริงครับ Pero profesor, esas preguntas en público. เพื่อนก็เพื่อนได้จ้าไปไป โอ้ย แสดงกันต่อนะ Lo desanimó la respuesta. รอดจนได้อะคิดถูกจริงเลยอะให้มึงแซงด้วยอืมไหนบ้างป้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริง Claro que si hay algo que te molesta. หวยชัดเวอร์ Y es que aún no sea tu novio. ¿Qué esperas? Pídeselo, ย้ำ pídeselo. นักย้ำหนักกับอาจารย์ไม่ใช่ว่าเราเป็นแค่เพื่อนกัน Ay, está chiquito. ผมเองอันนี้กูไว้ใจมึงนะไว้ใจให้มึงมาแสดงละครกูในฐานะเพื่อนแต่นับจากนี้ไปอ่ะมึงไว้ใจกูบ้างไว้ใจเหรอก็ไว้ใจให้กูดูแลมึง Oh my ใน god. ฐานะแฟน Oh my god. Oh my god. Aquí es cuando se hicieron noviecitos. Oh, y con el fondo de rojito. El amor. Uy, ¿por qué les abrían la cortina? ¡Oh my god! ¿Quién abrió el telón? Eso no era parte de la escena. ไหนบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันไง
Fui profesor. เมื่อกี้เป็นแค่เพื่อนครับ Ahora ya no. แต่ตอนนี้เป็นแฟนแล้วครับ Mm. Ok, afortunadamente todo salió bien, pero esto me recordó a la escena de Bad Bunny en la que el disque amigo del personaje de Nanon pues los quiere exponer y yo así de... Ay, cosita. คนนี้เก่งมากเลยนะพูดกับน้อย ดูวงอยู่แล้ว A este punto ya debe estar harto de las paletas. รู้ให้ขอวันหนึ่งวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษได้หมดจริงไหมลองของดูก่อนอยากไปทะเลอ่ะ ไม่เคยไปเลยสักครั้งไปได้ปะ Ah. เซ็นซิลใช่ไหมเดี๋ยวลุงพาไป Es como un contrato. จริงไหมไม่ได้โกหกใช่ป่ะแน่ใจนะเย้รักคุณเลย Ay, tanto como el mundo. ¡Qué bonito! แม่ดีใจนะที่หนูกับออโรราคืนดีกันแล้วน่ะ ต้องขอบคุณซันขอด้วยละค่ะซันเพื่อนที่ว่าหน้าหนูไม่สวยนะหรอ คนไหนนะลูก คนนี้ค่ะ Uy, เดี๋ยวลูก คนนี้คือโซล่าไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ค่ะ คนนี้ซันค่ะ ไม่ใช่ครูโซล่า uy. Uy, ahora quizás se vienen quejas de los padres acerca de lo que está pasando. โอ้ยกูจี้ไม่ต้องเช็ดแล้ว ไม่ต้องได้กินกันพอดีเนี่ย เอาจริงนะพี่ ตอนแรกผมก็กลัวอยู่ว่าการแสดงจะออกมาดีไหม เพราะมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดไว้อะแต่พอเห็นเด็กๆมีความสุข มันก็ดีไปอีกแบบนะก็เพราะว่ามึงใส่ใจเด็กมากกว่างานเลยก็แค่นั้นแหละ โอ้โหเข้าหมดคนดีสองคำอ่ะนี่กูอะไรของมึงเนี่ยกินข้าว กินเมื่อตอนที่ฉันไปช่วยฟันขนสีมาให้อ่ะ ฉันเจอนี่แหละหนึ่งนี่อ่ะแกลองเอาไปฝึกสิ จะได้เล่นให้ซันฟัง เพื่อมันจะใช้แทนแผ่นซีดีที่แกทำแตกไปแล้วอ่ะ Exacto, es lo que dije. เมื่อก่อนเล่นกีตาร์โคตรโปรเลยเนี่ยแล้วทำไมหยุดเล่นวะกะจะชวนเล่นคู่กันซะหน่อย ¿Qué pasó, bebé? มึงไม่กลับนี่เหรอ ยังจ้า Quizá lo dejó para centrarse más en sus estudios porque pues así se lo exigía su madre. มานี่มาโซล่ามอบมาร้อนๆเลย ไปยิ้วแล้วการแสดงเป็นไงบ้างอะรอดไหม รอดซะยิ่งกว่ารอดอีก ไอ้ซันมันเก่งมากเลยนะแก งั้นอย่างนี้ต้องได้รางวัลแล้ว What? ไม่เอาหรอกคนเยอะจูได้จู Ah. Por un momento pensé que era otra vez San. จูได้จูได้จูได้จูได้ อะไรวะ แกหนูสาววายไม่จริง ¿Verdad? เยี่ยมเลยคนเยอะไปหมด ¿Cuál demasiada gente? Solo hay 2 personas más. Y yo. Oh.
Que no me entere que se besan a nuestras espaldas, bebé, si te van a llamar cada vez que lo hagan. คุณครูคนนี้ชื่อคุณ Es el profesor โซ Solar. ล่าใช่ไหมคะทำไมเหรอคะพอดีดิฉันอยากมีบทสนทนาด้วยสักหน่อยนะแกไปพาตัวโซล่ากลับบ้านนะเดี๋ยวนี้เลย Oh my god. Uy. ดูหน่อยเห็นตรงนี้เลยดิ ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Ok, se nos vienen problemas, gente. Se nos vienen problemas. Al parecer pronto se va a saber lo que está pasando con el profesor Solar. O bueno, al menos las personas externas a la escuela lo van a empezar a saber porque siempre en estas situaciones, una vez que se entera un padre de familia, los demás también. O quién sabe, y en esta sí pueden como que controlar en cierto punto que el chisme viaje y así. Pero pues evidentemente si es que se llegan a enterar los padres se van a preocupar porque, a ver, en la situación de lo que pasó con Elsa, pues imagínate que tú te enteres de que un profesor le dijo a tu hija que no es bonita y o sea y luego la niña te dice que no es el profesor sino que es San, entonces es como que claramente tienes que saber, o sea, tienes que investigar más hasta llegar al fondo del asunto para saber qué está pasando aquí, para asegurarte de que tus hijos no estén en peligro y así. Espero que logren una buena comunicación, aunque como ya vimos al parecer la primera reacción de la directora y de Pop Meg va a ser pues intentar ocultar a Sam para tratar de ocultar toda la situación. Entonces, nada, veremos cómo sale todo eso. Este episodio estuvo nuevamente muy divertido y también con escenas que nos dejan cierto mensaje y que de algún modo a la vez transmiten toda la inocencia, la pureza de los niños. A mí la manera en que tanto Elsa como Aurora se disculparon la una con la otra, aunque la verdad pues Aurora no tenía mucho por lo que disculparse, pero de todos modos te hace ver el nivel de empatía que tiene la pequeña. O sea, literal se sentía mal por simplemente haber sido escogida, y es porque ella sabía perfectamente que su amiga quería el papel, entonces le preocupaba mucho que su amiga se sintiera mal por eso, a pesar de lo que le dijo, que como les digo no fue nada bonito y no debió haberlo dicho. Afortunadamente ella misma se dio cuenta, aunque sí me faltó que algún adulto como que hablara con ella para hacerle entender eso, pero ella solita pudo. La reacción de Pop Meg en ese momento claramente no fue la mejor, o sea, como que le echó todo el peso de la situación a Solar cuando él solo trataba de defender a su amiga. Claro que tampoco fue la manera adecuada, pero él también era un niño y la que empezó fue Elsa, y ella era el principal elemento con el que tenía que hablar. Claro que eso no quita que también tenía que hablar con todos en general, pues para que terminen entendiéndose y disculpándose unos a otros. Quizá lo que pasó ahí un poco a nivel inconsciente es que pues Pop Meg, al sentirse responsable de Solar, porque literalmente ahora es casi como su hijo, es con él con quien va directo a hablar, ¿me entienden? Primero comete el error de acusarlo y asumir que él es quien había hecho algo cuando ni siquiera había preguntado qué pasó o había visto cuál era la situación. Ese es un error que también cometen muchos padres. A pesar de que un niño sea el más travieso, el más hiperactivo del mundo, el que tiene el historial más amplio del mundo haciendo travesuras, no lo sé, siempre hay que preguntar. Es algo que siempre he pensado, porque si a un niño tú le haces sentir que va a ser castigado
tanto cuando es responsable como cuando no lo es, simplemente él va a interpretar que no hay diferencia. Entonces, ¿por qué portarse bien cuando de todos modos todos siempre lo van a culpar, todos siempre lo van a ver como el niño malcriado y problemático? Entonces, para mí, como que aunque sean pocas las veces en las que un niño merezca como que ser recompensado, hay que saber identificarlas para poder premiar ese comportamiento. Y no me refiero necesariamente a algo material, sino también pueden ser unas felicitaciones, halagos, algo que los haga sentir y reconocer cuando están haciendo algo bueno, ¿me entienden? Entonces, como les decía, probablemente la reacción de Pop-Mec fue por eso, tanto por el historial que tiene Solar como por que se siente responsable de él, pero definitivamente como maestro en su posición de adulto, pues no es la mejor reacción que pudo haber tenido. En fin, supongo que él también está como que en este viaje de aprendizaje, está aprendiendo a querer y a valorar a San también. A no subestimarlo, a valorar las habilidades que tiene en el episodio de hoy, especialmente para la dirección. Está aprendiendo a confiar en él. Amé como Aurora salió a su favor y le pidió a Pop-Mec que pues lo restituya como director. En cuanto a la línea de tiempo del pasado, pues finalmente llegamos al punto en el que se hicieron novios. Pop-Mec lo ayudó a practicar sus líneas y al final también lo termina ayudando siendo su compañero de actuación. Y desde ahí también podemos ver ya el parecido, o sea, la pasión que tenía San y Solar siendo la misma persona desde chiquitos por esto de la actuación o del teatro en general, porque San es director mientras Solar es actor. Amé la frasecita que ambos soltaron, tanto Solar como San, acerca de que si ellos disfrutaban, el público también iba a disfrutar, y especialmente en la obra actual, en la de niños que estamos teniendo, porque les digo, el objetivo es que ellos se diviertan, no tiene por qué ser algo tan serio, tan estructurado. Al final el objetivo es que desarrollen su creatividad, su imaginación. Y bueno, en la puesta de escena de la universidad pues todo salió bien también, buscaron la solución para lo de la máscara rota. A eso hacía referencia cuando Solar sacó el pañuelo con los 2 huequitos en los ojos. Amé que Pop-Mec lo haya ayudado, a pesar de que sabemos que él pues muy extrovertido que digamos no es, entonces obviamente le dio nervios al momento de estar ahí, pero precisamente Solar es quien lo hace sentir más seguro para poder iniciar, y finalmente lo hacen y sale todo bien y tienen una química tan bonita que hasta el profesor tiene que preguntar si solo son amigos y así, aunque fue bastante indiscreto preguntarlo enfrente de todos y luego abrirles el telón cuando literalmente se estaban besando, aunque como él sabría que se estaban besando, probablemente la intención no fue esa, ¿verdad? Solo que justo abrió y pues todos se enteraron, expuestos quedaron. Pero ahora finalmente ya son novios oficiales. Me dio mucha ternura la carita de Pop-Mec al escuchar que Solar decía que solo son amigos, pero pues eso eran hasta el momento, hasta que finalmente ahí logran ser algo más, y es Solar quien toma la iniciativa de dar ese paso, porque precisamente ve el deseo en los ojitos de Pop-Mec de que sean algo más, así que le pide que él también confíe en él para de ahora en adelante ser su novio. Luego de eso procedieron a tener su primer besito enfrente de todos involuntariamente, y luego se nos chivearon, amé sus caritas ahí, en fin, me encantó la escena, gente. Hasta ahí lo dejo. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.